فرمایا میرا معبود کتنا حسین ہے، میں نے اپنے معبود کو کتنا حسن عطا فرمایا. پھر کیوں نہ کہیے دنیا پہ آیا کوئی تیری نامثال دا، دنیا پہ آیا کوئی تیری نامثال دا. میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا پہ آیا کوئی تیری نامثال دا، دنیا پہ آیا کوئی تیری نامثال دا. یہ پنجابی کلام ہے، سارے نال پڑھو گے سرکار دے سنا کام بن جاؤ. دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا. اللہ رب العالمین نے اپنے معبود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. قرآن کو دیکھو فرمایا او اللہ پاک ہے جن نے اپنے معبود کو سیر کروائی آسمان دی. یا اللہ کتنی دیر کے اندر سیر کروائی ہو. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا رات تھوڑے جائے حصے کے اندر اے مولا سبحان فرمان دی وجہ کی ہے. سبحان کیوں فرمانا ہے؟ اگر تو سیدھا سیدھا کہتا الذی اسرا بعبدہ، ساری دنیا مندی اللہ نے سیرا کروایا. یا اللہ سبحان کیوں کیا دے ایدی وجہ بھی سمجھا رہے ہو. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس وجہ تو سبحان کیا ہے. تسی جناب قرآن میں اٹھا لو. فرمایا پہلا سپارہ اٹھا لو. پہلے سپارے کے اندر جتنے اللہ کا ذکر آئے گا اتنے ہی مصطفیٰ کا ذکر آئے گا. فرمایا دوسرا سپارہ اٹھا لو. جتنے اللہ کا ذکر آئے گا اتنے مصطفیٰ کا ذکر آئے گا. فرمایا تیسرا سپارہ اٹھاؤ. جتنے اللہ کا ذکر ہے اتنے ہی مصطفیٰ کا ذکر ہے. فرمایا اللہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو اللہ کے ذکر دے نال اللہ کے حبیب کا ذکر موجود ہے. فرمایا کلمہ پڑھ لو اللہ کا ذکر موجود ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر موجود ہے. فرمایا نماز پڑھو گے ایک طرف اللہ کا ذکر ہے نال اللہ کے حبیب کا ذکر ہے. فرمایا اذان پڑھو گے اللہ کا ذکر بھی آئے گا، اللہ کے حبیب کا ذکر بھی آئے گا. فرمایا ہر جگہ تے میرے ذکر دے نال میرے یار کا ذکر ہے. فرمایا اس مقام تے محبوب دے سفر کا ذکر سے. فرمایا میرے اللہ دی محبت نے دوبارہ نہ کیتا میں اپنے ذکر میں محبوب دے ذکر تو جدا کر لوا. فرمایا جتنے میں محبوب دے معراج نو بیان کیتا ہے اوتھے اپنی پاکی دا اظہار فرما چھڑیا ہے. دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال. میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری
انہاں دوہاں دا معنی عذاب دا معنی ہوندا ہے لے جانا اور جا دا معنی ہوندا ہے جانا. اللہ تعالیٰ نے یہ جا نہیں فرمایا، عذاب نہیں فرمایا. فرمایا اسرا بعبدہ، مولا کیوں اسرا فرمایا؟ فرمایا اسرا دا معنی یہ ہوتا ہے اپنی خوشی دے نال جانا، اور عذاب دا معنی عربی چ ہوتا ہے کسی نو پولیس بھی چک کے لے جائے. عربی کہتے ہیں عذاب نو پولیس لے گئے. فرمایا لوگوں سن لو، میرا محبوب مغرور ہو کے نہیں گیا. فرمایا میرا محبوب خوشی دے نال گیا. یا اللہ کیویں؟ فرمایا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معراج کا ذکر آیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لما جا موسیٰ، جب موسیٰ آئے سن اور کہنے لگے یا اللہ اپنا دیدار عطا فرما. رب نے فرمایا لم ترانی، اے موسیٰ تو مینوں نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ تو میری زیارت نہیں کر سکتا. غور کرنا، فرمایا تو مینوں نہیں دیکھ سکتا، اے نہیں فرمایا کوئی نہیں دیکھ سکتا. فرمایا موسیٰ اے تُنے یتیم آمنہ دے لال دا حق ہے اور یتیم دا حق لینا جائز نہیں ہے. فرمایا اس دنیا دے ہوتے جاگ دیا سر دے اکھاں دے نال میرا اور دیدار کوئی نہیں کرے گا. فرمایا جنوں دیدار عطا فرماواں گا او دا نام محمد رسول اللہ ہوئے گا. فرمایا صرف اپنے حبیب نو دیدار عطا فرماواں گا. اور اسرا فرمایا، فرمایا محبوب نو مجبور کر کے نہیں لے جایا گیا. فرمایا محبوب نو بڑی تیاری اور جناب اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول کے نال اپنے گھر جو اٹھایا اور جبریل نو جناب بھیج کے سرکار نو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے اندر بلا لیا. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. یا اللہ رات نو کیوں بلایا؟ تیرا حبیب پریشان سے. یا اللہ پریشان بندے نو دل نو سیرا کرائی دیاں نے تاکہ وہ سارے نظارے دیکھ لے، سارے مظاہر دیکھ لے، سارے معاملات دی زیارت کر لے. یا اللہ جو دوستاں نو دوست بلاندے نے، دن دیاں دعوتاں دیندے نے کہ ساڈے کول فلانا مقام ہے، تینوں زیارت کراواں گے، آ جائیں فلانے پارک جناب تینوں پھراواں گے. یا اللہ ایک ایسی سیر ہے رات نو اپنے محبوب نو کروا رہے ہیں. فرمایا تانوں پتہ نہیں مینوں پتہ ہے. یا اللہ کی ہوئے گا؟ فرمایا قیامت کے قریب کچھ لوگ آ جان گے اور کہیں گے محبوب نور نہیں ہے. کوئی کہے گا جناب صرف بشر ہے، کوئی کہے گا صرف ساڈے ورگا ہے، کوئی جناب کوئی بولی بولے گا، کوئی بولی بولے گا. فرمایا اگر میں دن نو زیارت کروا دیں گا میرا آج پھر بھی ہو جانی سی. فرمایا دن نو محبوب جاندے لوگوں نے کہنا سی بیٹھیا اگر نور ہوندے تب رات نو زیارت کرواتا، پر روشنی دے محتاج سن اس واسطے اللہ نے دن نو بلایا. روشنی دی ضرورت سے اللہ نے دن نو بلایا. فرمایا لوگوں میں رات نو بلا کے تانوں اے دس رہا واں میرا محبوب نہ سورج دی روشنی دا محتاج ہے نہ ہی چند دی روشنی دا محتاج ہے. فرمایا محبوب اپنی روشنی دے نال گیا ہے، اپنی روشنی نال واپس آیا ہے. فرمایا اے تو اے سمجھ جانا محبوب نور علی نور ہے. فرمایا چند بھی روشنی دے اندر محبوب دا محتاج ہے، اے سورج بھی روشنی دے اندر میرے حبیب دا محتاج ہے. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. اللہ اکبر. یہ محبوب کا معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو معراج عطا فرمایا. اور صرف قرآن کی نظر میں بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ احادیث کے اندر اللہ نے کیسا سرکار نو معراج عطا فرمایا ان کا بھی ذکر بات ہوئے گا صحیح حدیث کے اندر. لیکن ایک مسئلہ ماحول کے مطابق اور رجب کے مطابق کو سن لو. کونڈیاں کا ختم اکثر لوگ دکھاتے ہیں، اوروں کے بارے طرح طرح کی چیزاں سارے اندر مشہور ہیں. سن لو کونڈیاں کا ختم یہ دیوانا جائز نجائز نہیں. ان کی وجہ ہے کہ یہ اصال ثواب نہیں ہوتا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ کے اصال
सवाब वास्ते है। फिर ये मशहूर है कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा विसाल होया ते लोग इस मौके ते खुशी करते हैं 22 रजब को। ये गल ताकीद दे नाल है कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 7 हिजरी फौत होए और आप के विसाल के बारे 4 कौल ने। एक कौल ने एक 4 रजब का, एक जनाब 1 रजब का, एक 22 रजब का, एक कौल बोल है, यानी 4 कौल ने पक्का 22 रजब नहीं हज़रत अमीर माविया का विसाल। और दूसरी गल ये है कि जेड़ा बंदा भी करता है वो दुआ करांदा है, इसाले सवाब करांदा है, इसाले सवाब को मना नहीं किया जा सकता। बाकी रह गई ये गल कि आजकल दिल पे फतवा लाने वाले सारे लोग बड़े ज्यादा ने। फतवा जो है ना जहरी अमल पे होता है। कोई बंदा दिल पे फतवा नहीं ला सकता। तुसी अगर कोई बंदा कुंडे बनाता है तो उहदे दिल च की है तुहानू किवें पता है? तुसी जाहिर नूं वेखना है, वो तुहानू बुला के लिआंदा है जी खत्म पढ़ाया है, आ जाओ जनाब ए इसाले सवाब दे अंदर शामिल हो। तुसी जहरी अल्फाज वेखना, दिल नूं नहीं वेखना। क्यों? दिल वेखना है पैगंबर दा मकाम। दिल पे फतवा लाना एक नबी दी शान, उम्मती फतवा नहीं ला सकता। बाकी ये रह गया, अक्सर दोस्त ये भी सवाल करते हैं कि एक गुमराह बंदा होवे उहदे नाल बैठ के खाना पीना किवें जायज़ है कि नाजायज़ है? भाई गुमराह बंदे नाल खान पीन दी 2 सूरतां ने। एक सूरत ये कि वो तुहानू खाना खवा के ते गुमराह करना चाह रहे, तुहाडे कोल इल्म नहीं कोरे ते तुहानू बिठाएगा, रोटी खवाएगा, रोटी बंदे नू काणिया कर देंदी, रोटी खवा के अपनी गल्लां सुनाएगा, तुहानू फेर लेगा। फिर गुमराह बंदे दे नाल बैठ के खाना खाना मन कि अकीदा चेंज ना हो। और अगर गुमराह बंदा तुहानू फेर नहीं सकता, तुहाडे अंदर इन्ना इल्म है अपने अकीदे दा कि वो गलत गल करेगा, तुसी बोल पवोगे, कहोगे रख के अपनी रोटी, अहीं नहीं तेरी रोटी खानी, अहीं चले। अगर इन्नी अपने अंदर ताकत है तो फिर गुमराह बंदे नाल खाना बैठ के खाना जायज़ है, सिर्फ जायज़ है। मुबाह खा लो तो खा लो, ना खाओ तो ना खाओ। और अगर तुहानू अकीदे दा इन्ना इल्म है, तुहानू पता है कि गुमराह बंदे नाल बैठांगे असीं उहनू दलीलां दे के अपने अकीदे ते ले आवांगे, फिर उहदे नाल खाना खाना सवाब है। इस नियत दे नाल कि साडे कोल इल्म है, असीं अपने अकीदे नूं जानदे हां कि असीं भाईओ नूं फेर लवां, असीं उहनू फेरांगे, यह अकीदा सही है, दलीलां दे के असीं मना लांगे, फिर जनाब गुमराह बंदे दे नाल बैठ के खाना खाना सवाब है। इस नियत दे नाल कि असीं उहनू सही करांगे। वरना अगर गुमराह नाल बैठोगे नहीं तो हिदायत किवें आएगी? गुमराह नूं समझाओगे नहीं तो हिदायत किस तरह की? साडी जिम्मेदारी है ना, अगर कोई बंदा लैन तो हट गया तो उन्हें समझाइए। इस वास्ते कुंडे जायज़ ने, उन्हें खाया भी जा सकता है, खत्म भी पढ़ाया जा सकता है। और आखिरी गल कुंडिया बारे ये है, कुछ गलत चीज़ां मशहूर वो ये कि लकड़ आरे का किस्सा सुनाना, यह बिल्कुल झूठा किस्सा लेकिन होता जनाब नहीं पढ़ोगे तो ऐसा हो जाएगा, ना पढ़ो किसी का नुकसान हो, मैं जिम्मेदार, कोई नुकसान नहीं होता। यह झूठे लकड़ आरा गया दें जो है बिल्कुल झूठा किस्सा, कुछ नहीं है। यह किस्सा नहीं पढ़ना, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, आका का फरमान पढ़ो, थोड़ी चीज़ें मौजूद, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह करो, किस्सा नहीं पढ़ना, लकड़ आरा। दूसरा कुंडिया बारे मशहूर थी कि सूरज चढ़ने तो पहले पहले तस्लीम हो गया, यह भी गलत। इसाले सवाब किसी वक्त भी हो सकता है, सूरज चढ़ने की कोई टेंशन नहीं। तीसरी गल मशहूर है कुंडिया के अंदर कि घरों बाहर नहीं जा सकता भाई, सारे घर आके खान, यह भी गलत। ऐसी कोई कैद नहीं, यह सारियां असीं आप बनाइयां रस्मां ने। इसाले सवाब है जिवें आम इसाले सवाब खाते जे उस तरह खा सकते जे, इन्हां पकाओ। अल्लाह ताला दे हबीब दे इसाले सवाब, अल्लाह दे महबूब दे सहाबा दे, जनाब अहले बैत दे, सारे औलिया दे, अपने फौशुदान दे इसाले सवाब कोई हरज नहीं। अल्लाह ताला हमने साले की तौफीक